दोस्तों, मैं हूँ कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर तो खैर लड़ाइयाँ हो रही हैं। यहाँ पे ये चल रहा है कि इमरान खान की पार्टी को ख़त्म कर दिया जाए, और इमरान खान जो कि इस वक्त अपोजिशन में है, दिन ब दिन उनकी पार्टी के लोग जो हैं वो उनकी पार्टी को छोड़ रहे हैं। उनके जनरल सेक्रेटरी ने इस्तीफ़े दे दिए क्योंकि इमरान खान और उनके सपोर्टर्स और वर्कर्स ने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमले किए। फ़ौजी जो एजाज़ात वाले लोग थे उनके मुजस्मे गिराए, और एक कोशिश की कि शायद मिलिट्री के अंदर किसी किस्म की कोई बगावत हो जाए। तो उनको तो खैर अब इमरान खान लग रहा है कि जो इमरान खान जिनको मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने किसी दौर में, जो जनरल शुजा पाशा थे बैक इन 2010-11 उन्होंने शुरू किया, फिर जनरल ज़हीरुल इस्लाम, और फिर जो थे जनरल फैज़ हमीद DGIS, तो जो ये सारा प्रोजेक्ट चलाते रहते, लगता है वो प्रोजेक्ट तो क्लोज़ हो गया। लेकिन देखते हैं पीटी का क्या मुस्तकबिल है। लेकिन एक और बड़ी जो है वो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, और वो डेवलपमेंट ये है कि भारत जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर अपनी सॉफ्ट पावर इंक्रीज़ करने के लिए वीट भेज रहा है, और उसमें पाकिस्तान को बाईपास कर रहा है। और ये जो वीट है ये ईरान के ज़रिए से जा रहा है। देखिए, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जितनी ये इंडिया और ईरान की दोस्ती डेवलप हुई है, और इंडिया ने पाकिस्तान को बाईपास करके क्रॉस करके अफ़गानिस्तान तक जो वीट पहुंचा रहा है, इसके बहुत सारे मल्टी प्रोंग इसके एंगल्स हैं देखने के। पहली बात तो ये है कि जो यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है उसने रिसेंटली ये बताया है कि इंडिया तकरीबन को 20,000 मैट्रिक टन आटा जो है वो अफ़गानिस्तान पहुंचेगा अगले 2-1 महीने में। सो इट विल टेक सम टाइम। अब ये जो है, ये आप समझ लें कि ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी हसास किस्म की चीज़ें हैं, और मेरा ख़्याल है ये आटा पहुंचने वाला होगा, यहाँ पहुंचेगा। इसकी जो पोजीशन है वो मेरा ख़्याल है ये शायद मार्च अप्रैल में उन्होंने निकाला था, वहाँ से इंडिया से निकला था, और अभी ये वहाँ पे पहुंच रहा है। खैर एनी हाउ, मूविंग फॉरवर्ड कब पहुंचता है वो तो एक सेपरेट स्टोरी है। बट द क्वेश्चन इज़ कि इंडिया कहता है कि जी अफ़गानिस्तान के अंदर जो भूख है, और जो मैसिव भूख है, हम जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है उनके साथ मिल के इसके ऊपर काम करना चाहते हैं। और इंडिया अफ़गानिस्तान के अंदर क्योंकि तकरीबन 19 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि बिल्कुल गुर्बत में रह रहे हैं, दे डोंट हैव फूड, नहीं है उनके पास, ज़रा भी फूड नहीं है, और उनकी ज़िंदगियों को ख़तरा है। और रिसेंटली आपको पता है कि अफ़गान तालिबान ने जो यूएन के स्टाफ है, उस फीमेल यूएन स्टाफ हाउस पे भी पाबंदियाँ लगा दी थी, और इंटरनेशनल कम्युनिटी बड़ा शोर मचा रही है। लेकिन वो कहते हैं नहीं, हमने ऐसे ही रहना है और हम ऐसे ही रहेंगे। अब ज़ाहिर बात है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम पूरी दुनिया के लिए काम करता है, एंड दे वर्क फॉर द ह्यूमैनिटेरियन नीड्स अक्रॉस द वर्ल्ड, वहाँ पे कोई मजहबी ग्रो हो या कोई चीज़ भी हो। लेकिन आप ये देखें कि इंडिया ने इस चीज़ को बड़ा अच्छे से महसूस किया है कि पाकिस्तान के इंडिया के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। सो इंडिया को चाबहार पोर्ट इस्तेमाल करनी चाहिए, वहाँ से आटा ईरान जाएगा, वहाँ से ये जो हेरात प्रोविंस है वहाँ पे जाएगा, और जहाँ जहाँ भी ये डिस्ट्रीब्यूट होना हुआ जो है वो होगा। सो इसको आप अंदाज़ा लगा लें कि रिसेंटली जो ईरान इंडिया दोस्ती पनप रही थी उसकी वजह ज़ाहिर बात है चाबहार पोर्ट को भी एक्टिव करना है। और इंडिया, सुनने में आ रहा है कि शुरू में उन्होंने कोई 50,000 टन जो है वीट पाकिस्तान के ज़रिए भेजने की कोशिश की बात की थी, आइडिया प्रपोज़ किया था। लेकिन वो फिर पाकिस्तान भी ज़ाहिर बात है कहता है कि नहीं, हम क्यों इंडियन आटा अफ़गानिस्तान पहुंचने दें, और इस तरह की चीज़ें। हालांकि ये एक अच्छा तरीका होता अगर इंडिया में इंडियन आटा अफ़गानिस्तान पहुंचता, इंडिया की सॉफ्ट पावर तो बढ़ती। लेकिन पाकिस्तान के रास्ते, अगर मुझे याद है कि अफ़गान तालिबान रिसेंटली जो मोहम्मद एक बुक आई है द रिटर्न ऑफ तालिबान, डॉक्टर हसन अब्बास की, उसमें अफ़गान तालिबान कहते हैं कि हमें जनरल बाजवा ने कहा कि आप इंडिया के साथ ताल्लुकात अपने ठीक करें ताकि आपकी जो नीड्स हैं पूरी हों, जो जो आपको चीज़ें चाहिए। अब ज़ाहिर बात है पाकिस्तान ने फिर इस हवाले से वो जो नहीं हो सका, ना चीज़ें जा सकी। लेकिन इंडिया और अफ़गान तालिबान के जो ताल्लुकात थे वो अच्छे हो गए, और ये हमारे जनरल साहब ना भी कहते तो अफ़गान तालिबान इतने स्मार्ट हैं। अगर आपको याद हो कि इंडिया अफ़गानिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर है मुल्ला यकूब, उन्होंने कहा था कि हमें कोई मसला नहीं है, हम अपने जो तालिबान है वो उनको भेजेंगे इंडिया ट्रेनिंग करने के लिए। सो एक वक्त था कि इंडिया के अंदर अफ़गान फ़ौजी चाहते थे, अब तालिबान भी जाएंगे ट्रेनिंग लेने,
اور وہ طالبان جو ہیں وہ ظاہری بات ہے پھر پاکستان کے بارڈر پہ آئیں گے اور وہ پاکستان سے لڑیں گے. یہ چیزیں تو ہونی ہیں. اسی لیے پاکستان بھی چاہے گا کہ جی ہم افغان طالبان دنیا ان کو ریکگنائز کرے, لیکن ظاہری بات ہے پاکستان اکیلے نہیں کرنا چاہتا تاکہ ہم افغانستان کو زیادہ زیادہ رسپانسبل ٹھہرائیں. لیکن جو کوشچن ہے کہ جو چابہار پورٹ ہے یہ انڈیا کو اس سے بہت زیادہ ایڈوانٹیج ہے, اور جسے یہ کہہ لیں کہ انڈیا کو اس سے کافی ایڈوانٹیج. ایک تو انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ کوریڈور کے حوالے سے ظاہری بات ہے ایران نے اس پورٹ کو استعمال کرنا ہی کرنا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ انڈیا ایک فیکٹر جو بڑا ڈومیننٹ ہے, وہ کہتے ہیں جی کہ اگر ہم چابہار پورٹ استعمال کرتے ہیں تو یہ جو آئیڈیا ہے کہ پاکستان انڈسپینسیبل ہے, کہ پاکستان کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا, یا انڈیا جو ہے وہ سینٹرل ایشیا یا افغانستان پاکستان کے بغیر نہیں پہنچ سکتا, اس آئیڈیا کو ہمیشہ کے لیے آپ ڈسکارڈ کر دیں. سو انڈیا ہے یہ تکلیف دے. دا کوشچن از کہ انڈیا سے اگر آپ ٹرکوں سے چیزیں اتار کے جہازوں پہ لادیں انڈیا میں ممبئی پورٹ سے, اور وہ سمندر میں جائیں اور پھر ایران پہنچیں, اور ایران چابہار پہ پھر انہیں جہاز سے اتار کے ٹرکوں پہ لگائیں اور پھر وہ آگے جائے, تو ایک یہ چیز, اور ایک سیدھا انڈیا سے پاکستان سے کراس کر کے اور سیدھا اگر آپ نے اس کو ہرات بھیجنا ہے, ہیلمند بھیجنا ہے, کابل بھیجنا ہے, آپ کہیں بھی اس کو بھیج سکتے ہیں افغانستان کے اندر. سو ظاہری بات ہے اس میں تکلیف تو ضرور ہے. پھر ظاہری بات ہے انشورنس کے مسائل ہیں, انٹرنیشنل سیز آ جاتے ہیں, بڑا انٹرنیشنل واٹرز میں سے گزرنا ہے, سو بہت ساری چیزیں ہیں. سو کوشچن یہ ہے کہ جو چابہار پورٹ ہے وہ انڈیا کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہے. سو انیشلی دے وانٹ ٹو یوز اٹ فار ہیومینیٹیرین پرپز. Other than that, for improving strategic ties with Iran, other than that, having an influence on Afghanistan, giving life to their international north-south corridor that starts from St. Petersburg اور سینٹرل ایشیا سے, اور وہ سارا ادھر سے ہوتا جب نیچے آتا ہے. سو ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کس طرح چیزیں جو ہیں وہ ہم نے اس کو آگے لے کے جانا. اب انڈیا جو ہے وہ صرف یہ کہتا ہے جی ہم تو اس کو صرف وی آر ناٹ اباؤٹ جسٹ اسٹریٹجک چابہار پورٹ جو ہمیں چاہیے یا افغانستان چاہیے. وی ہیو good friendly historical and civilizational connections with the Afghans, with the Iranians, with the Central Asian countries. So پاکستان کہاں پہ کھڑا ہوا ہے؟ اگر پاکستان کو بائی پاس کر کے انڈیا افغانستان بھی پہنچ گیا, ایران بھی پہنچ گیا, سینٹرل ایشیا بھی پہنچ گیا, تو پاکستان کا مسلم کارڈ ضائع ہو گیا جو کہ پاکستان پچھلے 75 سال سے کھیل رہا ہے. پاکستان کی نیبرہڈ ضائع ہوگی جو کہ پچھلے 75 سال سے ہم کہہ رہے ہیں. افغانستان کے والد سے ہماری پالیسی یہ رہی ہے جی یہ اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے, ہمیں اس کے اوپر جو ہے نا وہ کل کو انڈیا ہم پہ حملہ کرتا ہے تو افغانستان ایک فرینڈلی ملک ہمارے ساتھ ہونا چاہیے, تاکہ ہمیں اگر اسٹرائک بیک کرنا ہے, سیکنڈ اسٹرائک کرنی ہے تو افغانستان سے ہم یہ اس طرح کے رف آئیڈیاز جو ہے ملٹری سولجرز بناتے رہتے ہیں, ظاہری بات ہے. بٹ اینی ہاؤ وہ ہم ایک فرینڈلی افغانستان کی بجائے اب وہ ایک اینمی افغانستان ہمارے سامنے آیا, اور انڈیا کیونکہ دے آر ڈوئنگ ٹریڈ بزنس اکانومی کی باتیں ہو رہی ہیں, اسی لیے پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے ریسنٹلی ایران کے ساتھ جو ہے ٹریڈ جو پاکستان اور جو ایران اور پاکستان بارڈر کے اوپر مارکیٹس کھولی ہیں. گوادر میں جو ہے وہ ان کی بجلی آئے گی ایران کے اوپر, بیکاز کہ یہ نہ ہو کہ یار ایران 100% انڈیا کے انفلوئنس میں آ جائے تو اسی کتنے جاواں گے, اینڈ وی اسٹل ٹریٹ ایران ایز این اینیمی کنٹری. یہ میں آپ کو بتاؤں بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ, لیکن ایران از ٹریٹڈ ایز این اینیمی کنٹری ان پاکستان. کہ جو دوز پیپل میک اے ڈیسیژن, ویسے ہم کہتے رہتے ہیں بردرلی فرینڈلی ادھر ادھر یہ وہ, لیکن ایسا ہے نہیں ہے, ایسا ہے بالکل نہیں ہے. there are so many reasons. there is a major disconnect at the security paradigm کے اندر موجود ہے. پولیٹیکلی تو ظاہری بات ہے چیزیں نہیں ہیں, لیکن obviously جو یہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان معاملات بہتر ہوئے ہیں, there is a strong probability چیزیں بہتر ہوں گی. اب میں جو بات کہہ رہا تھا کہ انڈیا جو وہ کہہ رہا ہے میرے تو ہسٹوریکل اینڈ سیویلائزیشن کنیکشن ہے افغانستان کے لوگوں کے ساتھ, جب پاکستان آزادی نہیں ہوئی تھی 1947 میں تو ہم ایک تھے, تو اب وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں تو ایک ٹیکنیکل پریزنس بھی رکھنی ہے افغانستان کے اندر, ڈپلومیٹک نہیں ٹیکنیکل پریزنس, تاکہ ہم تو کہیں جی ہم تو ہیومینیٹیرین کام کر رہے ہیں, جس طرح ورلڈ فوڈ پروگرام کام کر رہا ہے, جس طرح یونائٹڈ نیشنز کے باقی ادارے کام کر رہے ہیں, تو ہم تھوڑا وہ کام کریں گے. 100 ملین ڈالر کا اگر وہ پروجیکٹ چلاتے رہتے ہیں تو دیٹ گیوز them presence there. So not a diplomatic presence but a technical presence. So ظاہری بات ہے پاکستان تو انڈیا کی چابہار پورٹ استعمال کرنے سے پریشان ہوگا, اور اس کے اوپر ہم یہ کہتے بھی رہے ہیں بڑی دیر سے. ایرانیئنز جو ہیں وہ ظاہری بات ہے اس چیز سے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ یہ چابہار پورٹ کنٹروورشل ہو جائے, پاکستان اس سے جو ہے وہ
ये डिस्टेबलाइज ना करे, लेकिन मेरा ख्याल है थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट। पाकिस्तान चाहता है कि ग्वादर कामयाब हो, ईरान चाहता है चाबहार कामयाब हो, तो एंड देन बंदर अब्बास एंड दी अदर्स। सो हमें पाकिस्तान को, मेरा नहीं ख्याल ये होगा, लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान उसको देखता जो है वो कोई वो उन चीज़ों से मुनासिब नज़रों से नहीं देखता। और आपको पता है कि अफ़गान तालिबान के साथ हमारे अपने ताल्लुकात बड़े ख़राब हैं। हम रिसेंटली हमारे DGISI डिफेंस मिनिस्टर सारे अफ़गान तालिबान के पास गए, उनको समझाने की कोशिश की, उन्होंने कहा यार बंदे बनो, इंज ना करो और स्टार्ट कोऑपरेटिंग। हमारे ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है इसके ऊपर आएँ और चीज़ें मैनेज करें। अब ज़ाहिर बात है, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक इसको कहेंगे कि एक डेमोक्रेटिक क्लिनजिंग पाकिस्तान के अंदर हो रही है, जिसमें एक पॉलिटिकल फोर्स जिसने मिलिट्री को चैलेंज किया और उसने मिलिट्री के अंदर धड़ाने डालने की कोशिश की, उनको जो है वो उनकी जो है ना वो ट्यूनिंग श्यूनिंग हो रही है, जो कि विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि उस पॉलिटिकल फोर्स ने फ़ौज को अंडर एस्टिमेट किया, दरारें डालने की कोशिश की, एंड देन वो पॉलिटिकल फोर्स और जुडिशरी मिल के फ़ौज को अंडरमाइन कर रही थी। अब चीज़ें फ़ौज के हाथ में आ गई हैं, तो वो उनको दोनों को अंडरमाइन कर रहे हैं। सो नुकसान तो पाकिस्तान का भी हुआ है, किसी का भी नहीं हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एवरीवन प्लेड इट्स पार्ट। लेकिन लूज़र इज़ पाकिस्तान, इनमें से लूज़र कोई नहीं होता, क्योंकि ये आते हैं चले जाते हैं। अब इमरान खान साहब कहते हैं जी कि जो छोटे बच्चे हैं 19-20 साल के, उन्हें कहते हैं मर जाओ, गुलामी से बेहतर है मर जाओ। अब लोग उनसे सवाल करते हैं कि ਤੁਹਾਡੇ बच्चे थे लंदन ने, तो साढ़े बच्चे मर जान। ये क्या तरीका है? पहले आप लोगों ने लोगों के बच्चे जहाज़ में अफ़गानिस्तान में मरवाए, अभी लोगों को सियासी मौत में मरवा रहे हो। सड़कों पे जाओ, गोलियाँ खाओ और ये करो वो करो। सो अनफॉर्चुनेटली वेरी वेरी जिसे वो कहते हैं ना अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। बट एनी हाउ, अब ये जो सिचुएशन बनी हुई है जिसमें जैसे मैंने चाबहार के वाले से बात की, ये एक चीज़ है। अब देखिए ना, 2 चीज़ें इसमें देखनी है। आपको पता चलता है कि इंडिया भी एक और अफ़गानिस्तान दोनों जो है ना वो एक इंडिपेंडेंट ममालिक हैं। उनकी अपनी पोजीशन है। वो जो भी पोजीशन लेना चाहे, मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान को इसमें कोई इतराज़ होना चाहिए। और पाकिस्तान शुड हेल्प अफ़गान्स, जैसे जनरल बाजवा चाहते थे कि इंडिया अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात ठीक हों, ताकि वो अफ़गानिस्तान से असिस्टेंस ले सकें और पाकिस्तान पे प्रेशर ना पड़े, क्योंकि उनको ये था जितना अफ़गानिस्तान में गुर्बत होगी, भूख होगी, नंग होगी, वो पाकिस्तान की तरफ दौड़ेंगे। सो इट्स ओपन कि थोड़ा-सा इनका मुँह खोल दो उधर। लेकिन वो ठीक है, मुँह तो खोल दिया, लेकिन उसके साथ-साथ फिर वो जो सॉफ्ट पावर है वो भी इंडिया ले जाएगा। ये क्वेश्चन तो फिर होते हैं। अब इंडिया जो है वो दिन ब दिन एक इम्पॉर्टेंट कंट्री जो बनता जा रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, ये ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो कि तालिबान के स्पोक्स पर्सन है वो कह रहे हैं। और वो कहते हैं कि इंडिया वो एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट कंट्री है और अफ़गानिस्तान उसको बड़ी कदर की निगाह से देखता है और हम उनसे अच्छे ताल्लुकात, फ्रेंडली ताल्लुकात चाहते हैं। एक वक़्त था कि हम चाहते थे कि अफ़गानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के लिए फ्रेंडली कंट्री हो। ठीक है जी। और जो हम वहाँ पे चाहें वो हो और इंडिया की प्रेजेंस ना हो। आज वो कह रहे हैं जी कि हमारे तो इंडिया के साथ बड़े पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट हैं। और इंडिया ने जिस तरह ये 20,000 टन गंदम आटा भेज रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें भेज रहे हैं, तो दिस इज़ समथिंग वी एप्रिशिएट। सो पाकिस्तान के पास जो है ना वो अफ़गान तालिबान को पता है कि यार ये तो हमारी इनसे अब वो चीज़ें नहीं होनी या ऐसा मुमकिन नहीं है। सो वो समझते हैं कि पाकिस्तान इज़ नॉट हेल्पिंग अस। लेकिन इन रियलिटी अगर आप ये देखें कि जब से अफ़गान गवर्नमेंट गिरी थी, तो वो 3-4 लाख अफ़गानी पाकिस्तान में आए हैं। तो आप इमेजिन कर लें कि जिस मुल्क में इतना ज़्यादा आ जाए, अभी भी इस्लामाबाद के जो होटल हैं वो भरे पड़े हैं। वो इस्लामाबाद के होटल भरे पड़े हैं किन से? अफ़गानियों से। जो अफ़गानी यहाँ बैठे हैं, जिनको प्रॉमिस किया हुआ है लंदन ने, यूरोप ने कि आपको हम यूरोप लेके जाएँगे, लेकिन उनके पास वहाँ पे उनको रखने के लिए जगह नहीं है। मसाइल हैं, तो उन्होंने पाकिस्तान के होटलों में उनको रखा हुआ है। उनके खाने-पीने हर चीज़ की वो देते हैं। सो ये चीज़ें जो हैं वो ये चीज़ें वहाँ पे देखी जा सकती हैं। आप देखें कि इंडिया कह रहा है जी हम टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, हमारा प्रोग्राम है जो कि इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के नीचे है, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं और उसको जो है वो देख रहे हैं। सो लेट्स सी इसमें क्या आइंदा आने वाले दिनों में चीज़ें होती हैं। अब ये किस हद तक इंडिया अपना ये टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन रखता है, क्या करता है, दीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। और जिससे आप ये समझ लें कि आइंदा आने वाले दिनों में तालिबान और अफ़गानिस्तान दे विल वर्क टुगेदर।
پاکستان ول بی ان اے چیلنجنگ پوزیشن انلیس پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی اور بزنس ہوگا. بزنس ہوگا تو ہماری عزت ہوگی. اگر کاروبار نہ ہوا, اگر ہم در بدر پیسے مانگتے رہے کہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 306 روپے ہو اور بینک 285 کا دے رہے ہوں, 86 کا دے رہے ہوں, اس طرح ملک نہیں چلنے, اور اس طرح نہ کاروبار آنا نہ بزنس آنا ہے. تو بس یہ ہے کہ جی ہمارا ایک اسٹرانگ سیکیورٹی اپریٹس ہے. ہم یہ چیزیں ہم انہیں کو لے کے اسی روندے رہنے ہیں, بہ کے گلاں کرتے رہنے ہیں. وی نیڈ ٹو موو فارورڈ. آگے بہت ساری چیزیں ہیں جو کرنے والی ہیں, لیکن یہ جو انڈیا کی سافٹ پاور ہے اس کو وی ہیو ٹو لک ایٹ ویری ویری کیئرفل. ٹھیک ہے جی. اور کیا ہم افغانستان کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں اور بہت کچھ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن کویسچن یہ ہے کہ جو انڈیا کا بڑھتا ہوا گلوبل کلاؤڈ ہے اس کی اتنی ویلیو ہے کہ افغان طالبان بھی سمجھتے ہیں یار کہ ہمیں پاکستان ڈائریکشن ہوتی ہے نا. دیکھیں آپ کی ایک ڈائریکشن ہے کہ یار انڈیا کی گلوبل ایکسیپٹنس کتنی ہے اور پاکستان کی گلوبل ایکسیپٹنس کتنی ہے. انڈیا کو یو اے ای مڈل ایسٹ میں کیسے جانا جاتا ہے, پاکستان کو یو اے ای مڈل ایسٹ میں فار ایگزامپل کیسے جانا جاتا ہے. انڈیا کو امریکہ کیسے ٹریٹ کرتا ہے, پاکستان کو امریکہ کیسے ٹریٹ کرتا ہے. سو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. سو بہت سارے ممالک نے اپنی بائی لیٹرل لائنس کھول لی ہیں انڈیا کے ساتھ, افغانستان کے ساتھ پرٹیکولرلی یو اے ای قطر نے مسلم ورلڈ میں, تاکہ دے کین پچ اٹ ٹو دا ویسٹرن ورلڈ. پاکستان کی جو اپنی سیپریٹ لائن ہے وہ تو ہے ہی ہے, لیکن آج بھی ویسٹرن جتنے ممالک ہیں وہ پاکستان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں بیکاز آن گراؤنڈ وی آر کنیکٹڈ اینڈ آل دس. لیکن میں آپ کو پتہ ہے اس چیز کے سخت خلاف رہا ہوں دیٹ افغانستان should not be Pakistan's reference point. Pakistan's reference point should be India and China. ہماری نیبرنگ کنٹری انڈیا اینڈ چائنا ہے, جہاں پہ بزنس, اکانومی, ٹریڈ, دنیا اوپن اپ ہو رہی ہے. یہ چیزیں ہیں, نہ کہ ہمارا جو ریفرنس پوائنٹ انڈیا وہ افغان طالبان ہو یا افغانستان ہو. اساں 50 سال ایک ایک کر کے ویکھ لیا, ٹھیک ہے, کخ نہیں لبیا. لہذا فوکس آن فیوچر, اور وہ اس میں یہ ہے کہ جتھے جتھے ٹریڈ گرو ہو رہی ہے اور وچ نہ رل جو, دیٹ از ویئر وی آر گوئنگ ٹو بی سکسیزفل. لیٹس سی گورنمنٹ اس میں کیا کر رہی ہے, کیا سوچتی ہے. لیکن یہ جو انڈیا کا آٹا افغانستان میں جا رہا ہے وائے چابہار تھرو ایرانین سپورٹ, اٹ ہیز مچ مور بیہائنڈ. اس کے پیچھے بہت کچھ اور ہے جو کہ چیزیں آہستہ آہستہ انفولڈ ہوگی. اور یہ جو انڈیا ایران کی آپس میں ڈائلاگ ہو رہا ہے جو کہ بزنس ڈائلاگ ہو رہا ہے, دیٹ از ویری گڈ. ان فیکٹ ہونا چاہیے, ممالک کو قریب آنا چاہیے, لیکن پاکستان شوڈ کیپ لکنگ ان ٹو اٹ, کہ اس لیے کہ پاکستان کے لیے کچھ چیلنجز تو نہیں ہیں, particularly for Gwadar, for the other reasons. Many more questions and answers are yet to come in future. Thank you.